کے لیے اللہ کے دین کے لیے ایثار اور قربانی کرے انسان اور دل پشمردہ نہ ہو بلکہ اور خوشی اور اس کے اندر جو ہے اس کے دل کی کلی کھلتی کہ اللہ کی راہ میں یہ تکلیف میں آئی ظاہر نصیب کہ اللہ نے ہمیں اس قابل سمجھا کہ ہمیں اپنی راہ کی تکلیف کے لیے منتخب کرنا اللہ کی راہ میں مجھے یہ جلا کٹا فکرہ بھی سننا پڑا ظاہر نصیب کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس قابل سمجھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر جلے کٹے کٹی بات سننی پڑی تو ہمیں بھی کا کوئی حصہ ہمیں بھی نہیں جو بجائے اس کے کس سے دل پشمردہ ہو دل کی گل کھلے وہ ہے والا ذکر اللہ اکبر اس میں سب سے بڑی چیز کہ جس سے انسان کو مدد ملے گی وہ اللہ کا لیکن اللہ کے ذکر کے بارے میں جو باتیں میں نے عرض کی نمبر ایک یہ کہ ذکر علیحدہ ہے ذریعہ ذکر ہے استحضاء اللہ فی القلب اس کے لیے جو ذرائع اختیار کیے جائیں گے اب ان میں جب میں اوپر سے چلوں گا نزولی ترتیب سب سے اوپر کیا ہے تلاوت قرآن اتل ما اوحی الیک من الکتاب اس لیے کہ قرآن ذکر ہے لہذا اس کی تلاوت سب سے بڑا ذریعہ ذکر سب سے اہم سب سے مقدم سب سے پہلا ذریعہ ذکر تلاوت اتل ما اوحی الیک من الکتاب نمبر 2 پر ہے نماز جو ہے اس کے بارے میں یہ عرض کر دوں کہ یہ جامع ترین ذریعہ ذکر مقدم ترین وہ ہے قرآن کی تلاوت اہم ترین ہے قرآن کی تلاوت لیکن جامع ترین یہ ہے وہ اس لیے کہہ رہا ہوں اس میں دیکھیے 4 چیزیں جمع کر دی گئی ہیں نمبر 1 اس میں ذکر قولی بھی ہے ذکر عملی بھی آپ پڑھ بھی رہے ہیں سورہ فاتحہ زبان سے بھی کہہ رہے ہیں سبحان ربی العظیم زبان سے بھی کہہ رہے ہیں اللہ اکبر اور رکوع میں بھی جا رہے ہیں اللہ اکبر کہہ کے جب آپ گئے رکوع میں تو آپ نے اپنے وجود سے بھی ذکر کیا اپنے وجود سے بھی گویا کہ ظاہر کیا آپ اللہ کی بڑائی کے قائل ہیں کہ آپ اس کے سامنے رک گئے پھر آپ جب سجدے میں گرے ہیں تو گویا کہ آپ نے اپنے پورے وجود سے ظاہر کیا کہ آپ کے ذہن میں آپ کے قلب پر اللہ کی عظمت کا نقش کتنا گہرا ہے کہ آپ نے اپنی پیشانی معلوم یہ ہوا کہ یہ ذکر قولی بھی ہے اور ذکر عملی بھی شامل جیسے سائنس کی تعلیم ہوتی ہے کلاس روم میں لیکچر ہوتے ہیں اور پھر جا کر لیبارٹری میں ایکسپیریمنٹیشن ہوتی ہے یہ دونوں چیزیں جب جمع ہو جاتی ہے تب وہ بات راسخ ہو جاتی ہے تو ذکر قولی اور ذکر عملی اور نمبر 2 ذکر قولی میں بھی اب یہ میں ایک اصطلاح خود ایجاد کر کے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں ایک ہے ایکٹیو ذکر اور ایک ہے پیسیو ذکر ایکٹیو ذکر کیا ہے جس میں خطاب ہوتا ہے اللہ کے ساتھ جس میں کہ علامہ اقبال نے میننگ آف پریئر ان کا ایک لیکچر ہے وہ جو ان کے ساتھ لیکچر تھے تباہ شدہ ریکنسٹرکشن آف تھاٹ ان اسلام اس میں ایک میننگ آف پریئر ان اسلام میں دعا اور نماز کا مقام کیا ہے اس کا مفہوم کیا ہے تو بڑی پیاری بات یہ کہی ہے کہ انسان جب دعا کرتا ہے اللہ سے تو اس میں وہ انائے صغیر انائے کبیر کے بالکل سامنے آ جاتا ہے ایک تو یہ ہے کہ آپ جملہ خبریہ کی شکل میں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر آپ نے 34 مرتبہ کہا اللہ سب سے بڑا ہے اللہ سب سے بڑا ہے اللہ سب سے بڑا ہے یہ غائب کے سیغے میں بات ہو رہی ہے اس میں خطاب نہیں ہے اس لیے میں اس کو کہتا ہوں پیسیو ذکر اور ایک ایکٹیو ذکر ہے جس میں آپ اللہ سے ہم کلام ہوتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم یہ کیا ہے اس میں آپ اللہ سے ہم کلام یہاں آپ کی وہ انائے صغیر فائنائٹ ایگو وہ بالکل انفائنائٹ ایگو کے سامنے آ کر اس سے خطاب کر رہی ہے تو افلاک سے آتا ہے نالوں کا جواب آخر اٹھتے ہیں حجاب آخر کرتے ہیں خطاب آخر تو یہ جو خطاب والا انداز ہے نماز میں آپ کو یہ بھی ملے گا سورہ فاتحہ کا اہم ترین حصہ یہ شروع میں جو ہے غائبانہ انداز میں آپ کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین یہ غائبانہ انداز یہ جملہ خبریہ لیکن یہاں ایاک نعبد و ایاک نستعین اب یہاں خطاب ہو اب آپ اللہ سے براہ راست ہم کلام ہو تو نماز میں نے عرض کیا کہ ذکر قولی اور ذکر عملی جمع ہو گئے اور ذکر قولی میں یہ بھی کہ خطاب والا ذکر جس میں اللہ سے ہم کلام ہو اور ایک یہ کہ غائبانہ انداز میں اللہ کی تسبیح اللہ کی تحلیل اللہ کی تکبیر آپ ہر مرتبہ جب اٹھ رہے ہیں اللہ اکبر اب یہ کیا ہے یہ بھی ذکر تو معلوم ہوا کہ ذکر کا اہم ترین مقدم ترین ذریعہ تلاوت ذکر کا جامع ترین ذریعہ نماز اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر یقینا نماز روکتی ہے فحشاء سے اور منکر سے اب یہاں پہ تھوڑی سی بات کروں گا اس وقت میری آج کی گفتگو کے بعد سے یہ بات ضمنی ہوگی اس لیے کہ کافی دور تک پہنچنا ہے ہمیں یہ عام طور پر لوگ دن میں رہتا ہے کہ صاحب یہ نماز بھی پڑھتے ہیں لیکن نماز کے ساتھ لوگ 420 بھی کرتے ہیں نماز بھی پڑھتے ہیں جھوٹ بھی بولتے ہیں نماز بھی پڑھتے ہیں بلیک مارکیٹنگ بھی کرتے ہیں نماز بھی پڑھتے ہیں یہ بھی کرتے ہیں ہمارے معاشرے کا اور نوجوان نسل میں جو ابا اور جو بغاوت پیدا ہوئی ہے دین سے میں بربرا یہ کہتا ہوں کہ یہ ان مذہبی لوگوں کا رد عمل بھی جنہیں وہ اپنی آنکھوں سے دیکھیں کہ ہمارے ابا جان
नमाज में तो बड़े पक्के हैं, लेकिन उतने ही पक्के जो है वो दुकान पर झूठ बोलने में भी। जाहिर बात है कि बेटे से तो छुपी हुई बात नहीं, आप किसी से छुपा लेंगे, आपकी बीवी से तो आपकी कमजोरियां जो है वो छुपी हुई नहीं, आपके घर वालों से, आपकी औलाद से। नमाज में भी बड़े पक्के हैं, झूठ बोलने में भी। जाहिर बात है कि उसकी तबीयत, नौजवान जो है उसका मामला ये होता है कि वो इन चीजों पर गौर करता है। चाहे अगर सादतमंद है, आपके सामने बोलता नहीं, लेकिन आप देख तो रहा, उसका एक असर कबूल कर, और वो समझता है कि नमाज में का फायदा क्या है। अगर नमाज के साथ ये भी है, अगर नमाज के साथ संग दिली भी है, एक गरीब आदमी को देखकर आपका दिल नहीं पसीजा, नौजवान जो है इसका भी तासुर कबूल करता कि हमारे अब्बा जान के पास कितनी कुछ दौलत है और इसने अपने एक दुकान के मुलाजिम के साथ क्या शुरू किया है, उसकी बीवी बीमार थी, उसे किस कर्ज की जरूरत थी और अब्बा जान ने किस तरीके से जान दिया। ये नौजवान जो ज़हन है ये इन चीजों को देखता है और उनसे इंप्रेशन लेता है, उससे तासुर लेता है। तो ये मसला हमारे यहाँ के जिंदा मसलों में से कि क्या वजह है कि हमारी नमाजें जो है बेअसर क्यों। कुरान दावे से कह रहा है कि नमाज तो बहुत बेहयाई के मुझसे लोग, जबकि लोग हमें नजर आते हैं माशरे के अंदर कि नमाज में हो सकता है। मैंने गुजरती है बाज़ औक़ात, जब मैं अपने MBBS से फारिग होकर ताजा गया था मंडूरी, जो अब सवाल कहलाता है, मैं वहां 2 अशखास को देखा। एक वहां हाजी ब्लैकिया के नाम से मशहूर, उसकी ये दाढ़ी थी लंबी, और न सिर्फ ये कि नमाज में 100%, बल्कि वो खासा आसूदा हाल खाता पीता आदमी था, उसके पास डिपो थे और डिपो ही में ब्लैक, तो वो अजान भी खुद जाकर 5 वक्त की अजान को शब्द देता था। यानी जहां तक इबादत का ताल्लुक है, ये एक साथ साहिवाल के बैठे हुए सर हिला रहे हैं, वो उनके ज़हन में वो साहब आ गए होंगे, लेकिन बहरहाल मैं किसी मुमकिन शख्स को नहीं, मैं तो एक मिसाल के तौर पर कि ये हमारे माशरे के अंदर वो हाजी ब्लैकिया जो है वो नौजवान नस्ल पर अपने इस दीन का क्या असर पाई। और इसके साथ ही बिल्कुल पैरेलल एक हाजी रिश्वत थे वहां, वो इनकम टैक्स के अंदर वो इंस्पेक्टर, उनकी भी दाढ़ी बहुत अमीर और नमाजी बहुत अमीर, लेकिन वो खूब रिश्वत लेते खुद भी और रिश्वतें दिलवाते थे मजलूम को। जाके जब वो किसी पार्टी का गला दबाते थे तो अपने लिए भी कुछ लेते थे और अल्लाह को नहीं भूलते थे, अल्लाह के घर के लिए भी चलते लेते थे। ये है हमारे यहाँ की वो दीनदारी कि जिसकी वजह से वाकया यह है कि नौजवान नस्ल अगर से जुड़ी हुई है तो उसके कुछ असबाब है। बाद सबा ही हम आबुद है, ये हमारे अपने करतूत है कि जिसकी वजह से नौजवान नस्ल में बगावत पैदा। वो क्यों है? वो इसी वजह से है कि ये नमाज रह गई रस्म अज़ां, रूहे बेलाली न, पूरी जिंदगी के साथ इसकी कोई कोऑर्डिनेशन नहीं, इसकी कोई मुताबिकत नहीं। जिंदगी में जो कुछ उमंगे हैं, इरादे हैं, जो वैल्यूज इन लाइफ, उसका इस नमाज के साथ कोई ताल्लुक नहीं रहा। ये एक अपेंडिक्स है, ये एक ज़मीने की हैसियत से इंसान की जिंदगी के अंदर अलग जुड़ी हुई शय है, इसका उसकी असल सीरत से असल किरदार है। ये वजह है कि ये नमाज वो नमाज हमारा ये हज 30-30 लाख अफराद हज कर रहे हैं, लेकिन ये कि कोई दुनिया में उसका असर, हमारे यहाँ से अगर 1 लाख अफराद हज करके आए तो कोई 1% दयानतदारी माशरे में हर साल अगर बढ़े, उस 30 या 1 लाख अफराद के हज करने से, तो आज 25 साल और 40 साल 40वां शुरू हो चुका है, 40% तो हमारे यहाँ दयानतदारी बढ़ती और बददयानती घटती। लेकिन नहीं, मालूम होता है कि वो जो कुछ है वो सब है, नमाजों, रोजाओं, कुर्बानियों, हज, ये सब बाकी है, तू बाकी है, वो बीच में जो रूह है वो निकल चुकी है। अब ये रिचुअल्स की शक्लें इख्तियार कर चुके हैं ये अमाल, ये वजह है। वरना वाकया ये है कि बंदा मोमिन के लिए सबसे बड़ी बात वो ये नमाज, अल्लाह के साथ ताल्लुक कायम करने वाली सबसे बड़ी चीज नमाज। उतलुम, अच्छा जिक्र की बात कर रहा था, मुकद्दम तरीन अहम तरीन जिक्र तिलावत करो। नंबर 2 नमाज, नंबर 3 वो जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो मसनून दुआएं, देखिए ये है नंबर 3, अज़कारे मसनूना और अदियाए मसनूना। इनमें ये है कि कोई एडिशनल टाइम आपको नहीं लगता। आप अगर कार में बैठ रहे हैं, सवारी पर सवार होने की दुआ है, उतर रहे हैं उसकी दुआ है, सुबह उठे हैं दुआ है, आप बैतुल खला में दाखिल हो रहे हैं दुआ है, बैतुल खला से बाहर निकले हैं दुआ है, आप फिर अब वुजू करने बैठे, वुजू के बाद फारिग मस्जिद के लिए निकले घर से, दुआ है, मस्जिद में दाखिल हुए दुआ, मस्जिद में तो रहेंगे तो वो तो है ही नमाज, वो तो सराफा जिक्र है, वापस आएंगे तो फिर दुआ है, घर में दाखिल होंगे फिर दुआ है, बाजार के लिए निकलेंगे दुआ है, वापस आएंगे दुआ, सफर पर जाएंगे दुआ है, वापस आएंगे दुआ है। यहाँ तक कि आखिरी बात अर्ज कर देता हूँ कि आप ताल्लुक ज़नो शौक करते हैं तो भी दुआ, कोई अमल जिंदगी का ऐसा नहीं है जिसके लिए मसनून दुआ है। आईना देखते हैं तो दुआ है, कपड़े बदलते हैं, ये दुआ जब इंसान याद करके मांगता है तो इससे 2 तीर, एक तीर में 2 शिकार हो। क्या कि एक तरफ तो दुआ में आप किससे खिताब कर रहे हैं? अल्लाह से, और दूसरे ये कि अल्फाज कौन से इस्तेमाल किए जो मनकूल है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो गोया के 2 निस्बतें पाई। नमाज आपने अगर खाना खाया, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लज़ी अतअमना व
सकाना व जअलना, किसका शुक्र? अल्लाह का। और किसके अल्फाज हैं ये जो आप इस वक्त अदा कर रहे हैं? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो गोया कि ला इलाहा इल्लल्लाह और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह दोनों निस्बतें जो हमारी है वो ताजा हो गई इस दुआए नसूल से। तो नंबर 3 में इसको रखिए। पंजाब में वो बड़ा प्यारा जुमला है इसके लिए कि दुनिया का कोई भी काम आप कर रहे हैं तो हाथ कारवन दिल यारवन, दिल अल्लाह के साथ लगा रहे और हाथ कामों में मशगूल रहे। इकबाल ने हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के लिए जो अशार कहे हैं उसमें बड़े प्यारे अल्फाज आए हैं कि आसिया करदाओ लब कुरान सरा, कि हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा जब चक्की पीसती थी तो कुरान मजीद पढ़ती जाती थी, इसलिए कि चक्की पीसने में तो सिर्फ हाथ ही लगता है। मैंने खुद देखा है, अपनी एक बुजुर्ग मेरी रिश्ते में वो दादी बनती थी, मैंने ये नक्शा देखा कि वो बैठी है और चक्की पीस रही है और साथ ही ये है कि वो कुरान शरीफ पढ़ रही है। मालूम ये हुआ कि जाहिर बात है कि ये मुशक्कत जिस्मानी हो रही है। उस वक्त आपका ज़हन फारिग है, उस वक्त आपकी ज़बान फारिग है। अगर उस वक्त आप तिलावत कुरान कर रहे हैं तो गोया कि आपका कोई एडिशनल टाइम नहीं लगा, वो हाथ जो है चक्की पीसने में मसरूफ है, लेकिन आपने ये जिक्र इलाही की नेमत जो है इजाफी तौर पर हासिल। तो तीसरे नंबर पर, नंबर 1 कुरान, तिलावत कुरान, नंबर 2 इकामत सलात, नंबर 3 अज़कार मसनूना और अदइयाए मासूरा, वो जो जिक्र हुजूर ने बताया नमाज के बाद है ये 33 बार सुभान अल्लाह, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह, 34 बार अल्लाहु अकबर, ये हुजूर का बताया। तो जाहिर बात है हुजूर के